Lano tini pandau manjak painai joto borong genang dangsa wasuk tongnai borong no poilano ani kakaham okararona ani kulumaya paro tai ocobani joto cengkrak je tini satong manjagai odiboni jorawo jeung je himbotok himmoi ocobano cengkha cini Ramchandra gato borok bebak nono ani kakaham hamjakma okararona kulumaya pare ang kok thaisa thaini no sanai ang hamai riwo tini gobaं media channel chino live mane hibbontok no moitu khainarengni bagai jinglo tini logiri mane bagai borong no bang kakaham yaparo takuro bukurak ngorak jotono saimanna jong tini tangai Bharatni factory Sang tini himbotak himka Tanggara patini flag kerai Tangai patini banner kerai National flag tuyoy Asyik borok kebang ma Jeng tinor misil kalaika Karon Bharat Sarkar 19 तारीख में Ministry of Home Affairs noite je notification tiklai kya अब कोनो पार्टी नि इशुया कोनो पार्टी नि दिमान्या म नेशनल इशो जातीय दाबी जातीय इशो आबोनि बागै न चों कोनो पार्टी नि फ्लैग न आया जाति नि फ्लैग तुयो नेशनल फ्लैग तुयो जों तिनर रेलि खलायो गोबांमा बरक संगो बयनो पार्टी नि फ्लैग तै मिसिल खाइमान उंगाखाय Ranjit Debar makai tanggai parti ni flag tei misil khalai meya orano pathoko army Abu Bakar no saka Maharaj ono parti ni isuya mo parti ni dimanya mo national issue bosau thik tongo ni ko khalai di tiger na abone bagai tini o banner je suimani ko o khor thaisa ka bubagara porisao nang sapok di monono Mana ঠিক টঙ্গ নেই বিনা অনুমতি নাই মন সাপক যাবো তা প্রব করো কারণ 1971 में 29 नवंबर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने सेक्रेटरी जीएल गोयल कैसा चिठी इशू खाइटा सारा भारत वर्ष ने चीफ सेक्रेटरी रखना यूनियन टेरिटरी ने एडमिनिस्ट्रेशन रखना आरो बो बांग्लादेश नि फाइनाई 1971 ni 25 Maret ni pore final rangno borno citizenship rimangla khenai sajak tongo kintu Tripura rajyo bo Bharat borsho bo oboni bagai kono karyokari khalajaglia tangai jong jottono khorang yasagya chini boro khorang yasagya rajnotik bhabe jong bag jagai siring oi tongkha ar sei totkalin purbo Pakistan Tabung ni Bangladesh ni borok fainai no राजनीतिक बाबे बात कलाये वोट नि राजनीतिक थंगनानि बागै और राजनीतिक खलाइजका बर और आश्रय मनखा अमो हाय केन 2017 8 तारिख अगस्त केंद्र सरकार नि होम मिनिस्टर होते ता कासे चिठी रहजका आफरो बाम फ्रंट सरकार चलितंगो आफरो बो चीनी हावा सारा भारत वर्ष ने चीफ सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी नि जता एडमिनिस्ट्रेशन न सुयाका बांग्लादेश नि जरा इलीगल माइग्रेंट बो पहाड़ी माना बो बुनी वानजी दफाने बरकुं मांगा थुरुक दफाने माना जेसपन उंटोन बरन नाइतो गति खलाये बोंगने हाव किफलिन नन कक साजाक टंगो केंतो आबो बकुन इम्प्लीमेंट उंगलिया आबोनी परे Norok chongo rijak Norok nana chongo Norok ni kok sana ni bagai Tripura sana kok sana ni bagai Hani kok sana ni bagai Ramchandra Ghat ni kok sana ni bagai Ano chongri mani pore 2024 ni 8 तारीख अगस्त 3 तारीख अगस्त ang Bharat ni Swarashtra Mantri Amit Shah ji na poila chiti suyo chini Tripura rajyo wo Bangladesh ni bora khapai mani bagai sing shonka gorishto tong mani shonka logo ungoi thangka chini ha sek jaka chini mantai sek jaka sing common
ni lama o thagai tong oile sikya aboni kono jawab malia তারপরে থানায় 8 তারিখ মে তে ওয়াইসা আমচিতি সুকা ডিটেইলস রিখা ত্রিপুরা রাজ্যনি বাংলা নিউজ পেপার ইংলিশ নিউজ পেপার বাংলাদেশ ni borok je kamane aboni paper cutting ba news clip rioi tai kebang ma data re bo parawo bo district bo sub division bo blog bo bisiwo বাংলাদেশ ni borok happacha aboni details report di bonang chiti sikha aboni pore boram ganan kendra স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 17 তারিখ manai ano chithi aro aro saka je nini chithi maka bangladesh bharat ni je border ni bibhono je somoychana tei nei ani facebook o dikha boram ganan narendra modi ji bini yak bai poila soi khaijak chithi ano rohoka aboni bagerang bono blai blai ka khaka ma ya paro tamni bagai o chikoncha রাজ্য তাই রামচন্দ্র গাটলে এমএলএ নি খরাং ন ভারত নি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়াচাগৈ তিনি চিঠি আনসিকা ও আনি বরমিয়া চিনি রামচন্দ্র গাটনি তাই তীব্র যত হাস্তিনি যত বরংনি বরম जों মান খাহিনে আং খাকলাই তাগুর বকর কে আবনি বাগিন যে নোটিফিকেশন তিখলাই জাকা আ নোটিফিকেশন সুইজাক টঙ্গো বাংলাদেশ নি যারা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট মায়ানমার নি রোহিঙ্গা রং नायटुक टिक खालायै बरगन बंगनि हावा केफिलि रखनानै डिटेनशन कैम्प खालामनानै स्पेशल टास्क फोर्स खालामनानै अब सैजाक दंगो अब आं आंनि चिठिरिफ्राव आं मेनसन खालायखा मे आसाम राइफेलनि अरनि सिउ बयान थाङै मालायखा बीएसएफ नि डीआईजी बाय थाङै मालायखा যত কিছু বন ডিটেইলস সাজাকা ব্যাংকে বাংলাদেশনি বরক ফাই পার্বত্য চট্টগ্রাম নে বড় ফাই এডিসি এলাকা ব বিসি ব ডিস্ট্রিক্ট ব বরক নি আন্ডার ফাই তো ফাইকা আবো স্পষ্ট আনি চিঠিও ন সুজাক টঙ্গো সুতরাং তাকুর বখর ম কোনো পার্টি নি সুয়া ম কোনো পার্টি নি দিমান্য ম জাতি নি ইস্যু অমন তুই বুই তামো সাইতং সিংহাব নাই লাক্রে जों ও জাতীয় ইস্যু ন তুই ও যে কেন্দ্র সরকারনি যে নির্দেশনা প্রতিটি রাজ্য যে রিজার্ভ মানে মনে দাতি দাতি ইমপ্লিমেন্ট খাইনা নুংথন অমন সানি নয় হিমবতক जों তিনি চিনি বাইজালো जों খাইকা ফাইনাল 29 তারিখ অন পিও মন্ত্রী খাইনা কতর মা কাইসা খালাयै जों তাই কাইসা রেলি খাইনা থাং দङ তাই নরং নুখানা বগা ফাবো মাত্র 8 ঘন্টানি ব্যবধান आगासा कायमाने 500-600 बरक गाने प्राय 900 निफ्राय 1000 खाने बरक खा आरो कांग्रेस नि बरक फाइका आरो बीजेपी नि बरक फाइका आरो सीपीएम नि बरक फाइका जत्त बरक न मिलवो तिनी आरो फाइका तिनी अरब अ मिसिलबो जत्त बरक टिप्रामता खाइनाया गोबां बरक टिप्रामता खाया बरक ब तिनी नि हिमबतको हिम फाइका तानि मखलक लाइका का आबनि बागान ताकुरा बखरक जों चिनो জাতীয় সুনতয়ে বসকানি সালা যদি রাজ্য সরকার অমন কার্যকরী খেলাই এঙ্কা খাই जों সভা কথা থানানি বাগৈ থাংতङ যদি 19 জুন নে বিসিংহ যদি ত্রিপুরা রাজ্য যদি মনে ইমপ্লিমেন্ট খালায়াকাই বসকানি সারা লাগাতার जों হরতাল লিনানি বাগৈ जों তিয়ারুङै তङ তাকুর বকর আদিন নরনি লগিরি নানি নাंनाय या करि रिया जों चिनि हा सेक टं मानो তাই তাকুর বকর आंताय बिसि कग्लग्रना नाइलिया आं पाइथागो जेतो चिनि रामचंद्र घाट तिनि चेंगर लेलि खेलाइका चिनि रामचंद्र घाटनि उन्नयननि बागैबो आंनरनो किसा सानाय चिनि बाइजालबारि थाना कमप्लीट खालायजाका चिनि ब्रह्मगोनां मुख्यमंत्री सालकिसानि बिसंनो आबनो चेंसाइरि फायनाय चिनि रतनपुर हायर सेकेंडारि स्कुल सारा 8 कोटी टाकानि तब टेंडर नखरजा एरपरे बाइजालनि नखनाय कय सालनि सातमनि परे चिनि बर मैदान नखनाय लामा नरन कग्रि माने 2 बछरनि बिसिंग चिनि रामचंद्र घाट आरो समय दिदि तब कामी आमसानि लामा स्लामजाक दंगो ताकालायनि फाइनान्शियल इयार नि सामुं चेंगियाखौ नुगानो आगामी दिन चिनि कामी चिनि रामचंद्र घाट बोतेकाय जों सासा खायि तिसा अ बाइजालबारिनि अ मार्केट सन खलानि 5 कोटी नि बिसिंग 2 कोटी जागा करि खाइमालिया तब बाइजालबारि
Soitlangka Bajar Bare, Dotala Market or Ustor Night of Kaitangiri, Airpore Ampura, Airpore Rotanpur, Airpore Kavi, Boromoy the Namtika Chara, Tripura, Ramchandra Ghat, প্রত্যেকটা জায়গায় চং মার্কেট দেখাই চীন বড়রন ফালনে ব্যবসা খানে চং সুযোগ রিনাই তাই আপনি বাগাইনো তাকর বখর তিনি নরন ব্লাইকেন হামবাই মারিব চিনি ও চবাব নর রগিরি মানি বাগৈ আং তাই কগ্রলিয়া আনিতা কাইসা প্রোগ্রাম তংমানি নরক সাইমান খানা মিয়া চিনি বুবাগ্রানো ও সিকাঙ্গ ডিএম গুমিতি ডিস্ট্রিক্টনি ডিএম ব মালাইনা থামা মালাইলিয়া जों तिनी चिफ सेक्रेटारि बाय सारा साइटआव चिनि कायसा मालायनानै तंमानि आननो बुबाग्रा सामानि नों तुइ दुलि थानि होनाय चिनि बरम गोनां मिनिस्टार बिसेकेटु बाय सालायका ब तुइ दुल थांसेनाय आं छगलिया आइपनो आनि फान आनि च आनि सापुट तंगो जों साका ओ डिएम न अबिलम्बे बनो गुमति डिस्ट्रिक्ट हते रिमुभ खालायना नंटन अब जों सानका माननीय मुख्यमंत्री दिल्लीनि मे किफिलिनो चिफ सेक्रेटारि न साका अबनो तजन्त खाय तारतारि बनो रिपोर्ट नल बागै जों खा खालायो चिनि बरम गोनां चिफ मिनिस्टार मानिक साहाजी ब दातिनो याफ्रि कराक रमय गुमति डिस्ट्रिक्ट नि डिएम न नरि रिवानि हने जों खा खालायो ताइ आसिक साविनो जतन न हायनो हाय खाका हाम ताइ हामजामा याफरे आन कवरन मुथाका जतन न खुलुमका हामबाय